Super. I'm really excited, guys. We're going to make an announcement very soon that I'm coming to Peru in October. Estoy muy emocionado con esta reunión, chicos. Tengo un anuncio que hacerles. Voy a visitar Perú el próximo octubre. So the leaders will be announcing a roadshow and along with our Punta Sal incentive trip. Y los líderes van a conocer sobre esta visita y también vamos a viajar a Punta Sal. So I'm really excited about coming to Peru. Entonces estoy por ello muy emocionado de mi próxima visita a Perú. It seems like it's been a long time during the COVID years. Con todo estos años de COVID parece mucho tiempo desde la última vez. Yes, so I need my Peruvian love, I need my Peruvian food, I need my Peruvian desserts, I need my Peruvian fruit, and most important, I need the Peruvian people. Necesito la comida peruana, los postres peruanos, la gente peruana, pero principalmente eso, a la gente peruana. So Milagros, I always say that probably my past life was born in Peru. I was Peruvian. En mi vida anterior decía yo que era peruano. So next month in August 11th, I will be with Dr. Ben in San Luis Potosí in Mexico. So if you have any contacts or your team has contacts in this area or you want to prospect in this area, please let me know and I'll be able to help you. El 11 de agosto voy a estar en Potosí con el doctor Bam. Si ustedes tienen contactos ahí, si ustedes están cerca de esa área, háganmelo saber para poder organizar una próxima reunión juntos ahí. So today's training is the most important training in our business. El entrenamiento, la capacitación de hoy es la más importante en nuestro negocio. I think most people in our industry and here in NHT take this very lightly, but it's the most important training in your business. Muchas personas toman esta capacitación en NHT muy a la ligera, pero en realidad es un tema muy importante. Because if you're not starting people correctly in your business is not going to duplicate and grow. Porque si ustedes o si nosotros no entrenamos correctamente a las personas, nuestro negocio tampoco se va a duplicar y tampoco va a crecer como deseamos. And please understand, this is the most important training that anybody will do. Y por favor, entiéndanlo bien. Esta es la capacitación más importante que ustedes van a recibir. And if you're not having attention to detail in this area, your business won't grow as quickly as those that are having attention to detail in the getting started process. Y si ustedes no prestan atención a los detalles que vamos a presentar hoy, no van a poder lograr los objetivos como aquellas personas que sí prestan atención a los detalles. And I'm going to share you a secret. This part of the training that I'm sharing with you here tonight is one of the main reasons why I have duplicated to Global Ambassador. Voy a compartir con ustedes un secreto, y es que es tan importante porque es el que me ha ayudado a convertirme en embajador. So let's look at the number one franchise in the world, McDonald's. Pongamos como ejemplo la franquicia más importante del mundo, McDonald's. Yeah, so McDonald's doesn't have the best French fries or the hamburger or the best food, but why are they so successful? McDonald's no tiene las mejores papas fritas ni las mejores hamburguesas, pero sin embargo, ¿por qué son tan exitosos? It's because they're getting started system. Es porque tienen un sistema de inicio importante. Excelente, Milagros. Excelente. So every restaurant around the world, franchise owner in McDonald's takes a getting started course, and they have to duplicate every step for them to be a successful franchise. En cada restaurante McDonald's, en cualquier parte del mundo, todos los líderes de esos restaurantes,
siguen el mismo curso de iniciación o de inicio para todas las franquicias. Y es por ello que esa es la razón por la cual ellos duplican su éxito en todo el mundo. This is why in Lima, when you go to McDonald's in Lima and you go to a McDonald's here in Toronto, Canada, the hamburgers taste the same. The French fries taste the same. It's because of their system. ¿Por qué cuando vamos al McDonald's en Lima o vamos al McDonald's en Toronto, en Canadá, por qué las papas o las hamburguesas saben igual? ¿Por qué? Porque ellos siguen el mismo sistema de inicio y lo duplican. So, Milagros, I'm going to show my screen now. You can see my screen, correct? Correcto? Sí. Can you see my screen, Milagros? Sí. Yeah, okay. So let me walk you through, ladies and gentlemen, what I do with every new distributor I enroll. So I've enrolled thousands in my career, and I go through this system with every single distributor that is serious about making money. Esta guía que ustedes pueden ver es la que yo repaso con todos los distribuidores del mundo para que ellos puedan iniciar su sistema de negocio y puedan empezar a hacer dinero. So this getting started training is for someone that's starting our business and is serious about making money. Este es el curso de inicio para aquellas personas que tienen mucho interés y son serias para poder hacer dinero. So this page really is the step-by-step when you're enrolling a new distributor. This is what you need to do with them initially when they place their order. Esta página les muestra el paso a paso que todos ustedes deben seguir con sus distribuidores para poder empezar a hacer las órdenes. So we set up their retail shopping cart, which is important for global marketing. We set up their auto bank. Aquí es donde activan los carritos de compras al por menor, también el sistema de autocobro, por ejemplo. So I'll take them through the different packages on auto envío. They're in Peru, for example, or Mexico, or they are in the world. So I'm going to cover them these details. Y en países como en Perú o México vamos a cubrir las secciones de autoenvío, ¿no? Y son estas las que ustedes van a poder seguir también. So now in the getting started process, I'm going to walk them through our international recognition program. Ahora vamos a repasar can you say that again? International recognition program. So that's El programa de reconocimiento internacional. Sí. So step number 3. Es el paso número 3. So because this is so important in our business, it's more important than anything in terms of advancing the business is educating them on our ranking system. Y esta es la parte más importante porque aquí es donde les enseñamos nuestro sistema de rangos. And I'm going to focus on the first 2 ranks. So basically Rising Star, Milagros, and the rank 1. Ok, y me voy a centrar en esta oportunidad en los 2 primeros rangos, que es el de estrella naciente y el rango 1. Okay, so the next step is I'm going to have them fill out the steps here and answer the questions about, why are you going to build the NHT Global Business? Luego les vamos a pedir que completen o que contesten estas preguntas sobre por qué quieren construir un negocio. So this is going to happen probably within 24 hours from the time they place their product order. I'm going to send them this list and they're going to fill this out and send it back to me. Esta lista o estas preguntas las van a contestar a las 24 horas de haber colocado su orden de compra y yo les voy a enviar, o nosotros les vamos a enviar estas preguntas para que ellos las completen. Okay, so this is actually the most important part of the getting started process. Esta en realidad es la parte más importante del proceso de inicio del negocio. So as leaders, we get paid for helping other people succeed.
como líderes, a nosotros nos pagan por el éxito de las otras personas. How can we help people if we don't know what their goals are? What's in their ¿Cómo los ayudamos si no sabemos cuáles son sus objetivos? So for the most part, majority of the people in the world, they've never gone through this process. So this is really an eye opener for most people because they've never done this in their life. So this really gives them the ability to tap into the secret to life, which is what we focus on is what we attract. Okay, bueno. Y mucha gente tiene dificultad en completar este cuestionario porque muchos de ellos en toda la duración, en toda su vida, nunca se han puesto a pensar en cuáles son esos objetivos. Nunca se han puesto a contestar preguntas como esta. Entonces nosotros les vamos a ayudar a resolverlas o a contestarlas. So once It's okay. Y nosotros vamos a ayudarles a contestarlas, no solamente para que ellos puedan establecer sus objetivos claros. So what happens, this section of the getting started really tells me what's in their heart. What should I focus on? What is their hot point in life? Y esta parte me va a decir a mí qué es lo que esas personas sienten, qué es lo que esas personas necesitan y en qué me debo yo enfocar para ayudarlos. Okay. So keep in mind, when people are filling these questions out, most of the time it's very generic. So my goal out of all these questions is to really find out what they really want in life, what their dream is based on the questions, the answers to the questions. Tengan en cuenta que cuando estas personas comienzan a contestar estas preguntas, sus respuestas son muy genéricas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir más allá para poder saber realmente cuáles son sus sueños en base a esas preguntas. So please understand, if we don't take them through this step and we don't know what their dream is or help them identify their dream, what ends up happening is if they don't have this, the difficulties of the business, the rejection, well, within a couple of weeks, within a month or two, they will be out of the business. ¿Qué pasa si nos saltamos este paso? ¿Qué pasa si estas personas no llenan estos cuestionarios? Lo que va a pasar es que nosotros no vamos a identificar sus sueños y ellos tampoco. Y al cabo de poco tiempo, un par de semanas, quizás unos meses, ellos van a abandonar el negocio porque van a sentir el rechazo. So Milagros, do you know the word retention? Retention, sí, retención. Yes. Okay, so my statistics over the years, less than 8% of the people that don't do this will quit within 90 days. En todo el tiempo de mi carrera, las estadísticas me han enseñado que menos del 8% de las personas... Sorry, let me repeat that. 92% of the people that are serious about the business will quit in 90 days if they don't do this. 92% de las personas que no completan este paso podrán renunciar o van a abandonar el negocio a los 90 días. Over 70% of the people that do this exercise will be in the business 6 months from now. Más del 70% que practiquen este ejercicio se quedarán en el negocio más de 6 meses. So think about, those are my statistics over the years and why this is so important. Esas son mis estadísticas en todos los años de mi carrera y es por ello que es tan importante. So once I complete this, my next goal is now I'm going to want to enroll 2 people right away for them, one in the left and one in the right side. Luego de completar los cuestionarios,
mi siguiente objetivo será reclutar a 2 personas, una a la derecha y una a la izquierda. So right now, I'm going to walk them through the different strategies on contacting and inviting. Y lo que voy a hacer con ellos es revisar las estrategias. So on this guide here, I've put examples. These are examples of scripts that really work, that can be text, that can be on a phone call, that really work, that bypass the sales filter, that gets to people's hearts. Y a continuación pueden ver ustedes unos párrafos con el guión de lo que ustedes podrían, de la forma en la que podrían captarlos, ¿no? Ya sea en una reunión, ya sea en una llamada telefónica. Son ejemplos de cómo podrían ustedes disuadirlos a participar. So recently, 90 days ago, we had a distributor in Europe that sponsored 44 platinum distributors. Hace 90 días tuvimos un distribuidor en Europa que captó a 44 líderes, Platinums. a 44 clientes platinos. She exploded. Here's the thing, 60 days later, every single one of those platinum members wanted nothing to do with her or the business. Y ella explotó porque a los 60 días ninguna de esas personas quiso saber nada del negocio. Because all she did was go, okay, sign up and this is what you do. She never worked with them, never got them started properly. They had no idea what to do. ¿Y saben por qué? Porque lo único que ella hizo fue reclutarlos y hacerlos firmar, decirles, ok, regístrense, y no les explicó de qué trataba, ni siquiera, y tampoco les dijo o les preguntó qué es lo que ellos necesitaban del negocio. So we need to walk them through, hold them by their hand and show them, and that's why I have these scripts, show them what needs to be said, because if we don't do this, they're going to say the wrong thing to the right people all the time. Por eso es tan importante que debemos revisar todo esto con ellos, ir de la mano con ellos, para que puedan ellos tener este guión quizás, ¿no? Estos párrafos, para que sepan qué decir, porque a veces se pierden en las palabras y no está todo claro. So I have scripts for business people, for stay-at-home mothers, for people that you want to approach first with the product. It's all here. And again, these are examples of things that really work. The words are very critical. So I would stick with a lot of these scripts to help your people get a good start. Y estos guiones hay de mucha variedad, ¿no? Hay para madres, hay para empresarios, hay para todo tipo de público. Entonces, pueden guiarse muy bien de estos guiones para que sepan qué decir en el momento correcto a las personas indicadas. Okay, so the next step, guys, is the action plan. Mi siguiente paso es el plan de acción. So when we write things down on a piece of paper, it becomes ours. We see it very clearly. This is what we need to do. Cuando escribimos en un papel, lo que escribimos es nuestro. Vemos lo que estamos escribiendo y sabemos lo que queremos y tenemos una visión de ello. So what we want to do is, so if I'm introducing the business, the other day I sponsored a female. She got started at Gold. So one of the first things that I did, because she was very excited about the Skindulgence, we set up a facial demonstration. Hace poco estuve con una miembro de oro, y comenzamos con la demostración facial, porque ella estaba muy interesada en esta parte del negocio. So she wrote down all the 10 people that she wanted invited. I gave her the script and how to invite them. And we had a very successful party. She sold all the product and 2 people got started in the business. Ella listó a todas estas personas, fueron unas aproximadamente 10, anotó absolutamente todo, nos reunimos, hicimos una demostración, tuvimos una reunión de demostración,
vendió absolutamente todos sus productos y logró que 2 personas se unieran al negocio. So then we have people that we want to share the products with, and start with the product. That's 10 people on that list. So I'm having them focus on their top 10 in every area. Asimismo, hay personas que también desean compartir el producto, entonces son otras 10 personas. Entonces, lo que hacemos es agrupar a su lista de los 10 más importantes, por así decirlo, para que compartan o para que se guíen cada uno en su propia área de acción. So keep in mind that when people see this, it's a guide for them to get into action. Because here's what most people do. Esta es una guía para poder seguir el plan de acción, porque esto es lo que la gente hace. Because most people will say, well, Joe, let me wait till I get the product. I want to know all about the product. They'll read up on all the tools. They'll do all these trainings, and they never get into action because we never sit down with them and say, this is what we need to do. This is the guide. This is the list. Let's get into action. Porque mucha gente lo que hace es, oh, yo uso muchos productos, solamente dime qué hacen y los vendo, pero en realidad no se trata de eso. Cada uno tiene que saber qué es lo que se necesita. Hay que decirles cuál es el paso a paso a seguir para que ellos sepan cuál es el plan de acción que necesitamos continuar. Do you know there was a study in the United States last year, in the United States, and this is similar to the world, that if someone in a network marketing business earns just $1, so as an entrepreneur, that the retention rate grows by 60%. Think about that, just $1. So this guide really helps people start making money into action plan very quickly. Hubo un estudio el año pasado en los Estados Unidos de una red de negocio de marketing en la que se llegó a la conclusión de que en un negocio en la que se invertía $1, la tasa de retención era tan alta que terminó over 60% stay active. la ganancia fue por encima del 60%. Entonces, imagínense ese éxito, ¿no? So my first goal in that first week or two is to get them making money, get them qualified by sponsoring one in the left, one in the right. Entonces, durante la primera semana, mi objetivo va a ser centrarme en captarlos y tener un grupo a la derecha y un grupo a la izquierda. Okay, so the next step, and this is a longer term, is I'm going to, because we all know personal development is important. El siguiente paso es muy importante porque se trata del desarrollo personal. The amount of money that we make in life is based on how much time we spend feeding our mind. Can you say that again? Yeah. So the amount of money we make in our life el dinero is based on how much time we spend reading and listening on things that will help us grow as a person. El dinero que ganamos en la vida depende mucho del tiempo que invertimos educando nuestra mente, leyendo libros. So in that first 30 days, I'm going to make sure that they're reading these books and studying these books and getting them into personal development, because this is another thing that if I'm not doing that, all the negative people in their life will affect their decisions in the future. Entonces, en estos primeros 30 días, lo que voy a necesitar hacer es tenerlos leyendo estos libros, hacer que lean estos libros de desarrollo personal, para que las malas influencias de su vida o las gentes negativas no influyan negativamente en su negocio. So I'll introduce them to infofiel.com, porque nhd.com, all the tools that will help them develop the business. Les vamos a dar un listado de links, de recursos para que puedan acceder a ellos y capacitarse.
Okay, so on the right side here this is more for me and for our distributors. When I'm working with someone, you know, I know what I've done with them. So I mark this in and I have them mark it in. So they've completed the training. They're aware of all the tools and how to get someone started properly. Everything is in there. Entonces, a la derecha es un ingreso, una visión más que nada para mí, para yo saber con quién he estado, con quién he conversado, a quién he capacitado, qué hemos visto, qué hemos revisado, cuál ha sido mi impresión para poder saber cuál ha sido los avances. Okay, so getting connected to the Facebook groups, the WhatsApp groups is, as you see in the bottom left there, is important. So tapping them into the system. Mantenernos conectados como comunidad también es muy importante, ya sea a través de los grupos de WhatsApp o la comunidad de Facebook. Okay. So es muy now importante. the most important part in the first week is now I'm going to really get them to start on a goal and where they want to be in 30 days and focused on the rank. En una de las primeras reuniones vamos a revisar los objetivos que ellos quieren alcanzar al final de los 30 días. Okay, so let's say if they want to reach associate, the first level in 60 days, we would write in there, and then we'd create a game plan on how to achieve that position. Por ejemplo, si ellos quieren ser un asociado a los 60 días, lo ponemos por escrito y escribimos un plan de acción de cómo ellos van a poder llegar a ese objetivo en el tiempo esperado. So as you know, to get to global ambassador, all you need is have 120 people in your team qualify at the associate level. Para ser un embajador global, necesitan ustedes 120 personas en su equipo. So think about that. If you duplicate everyone in this system and get people focused on getting to that first rank, and because the more you talk about it, the more you focus on it, the more people you're going to get to that level. Cuanto más duplicamos el número de personas que colectamos, que reclutamos, más va a crecer su grupo, su comunidad. Okay, so the other part on the right side, and this is something that many people miss, but I'm going to commit them to consuming the product and what product they're going to be consuming every single day. A la derecha tenemos un espacio donde podemos anotar lo que muchas personas descuidan, ¿no? No lo completan. Y es algo que ellos necesitan a diario para su cuidado. Because as we know, for leaders, for distributors that want to succeed in our business, you got to be your best customer and you got to commit to consuming the product. Ustedes como líderes, como distribuidores, tienen que ser el mejor cliente. Ustedes tienen que ser los que consuman sus propios productos. So I had a gentleman last year who started the business. He was a businessman. And when he came to this part, he says, Joe, I just want to build a business. I don't want to consume the product. Un empresario el año pasado se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Joe? No estoy interesado en consumir los productos, solamente quiero ser un líder. And I told him, look, you're welcome to do that. But again, this is critical for your duplication. Just imagine everyone in your team that you sign up are not consuming the product. How will your team look a year from now or 2 years from now? And that's when he understood how important this part was. Y yo le dije, si eso es lo que tú quieres hacer, puedes hacerlo, pero imagínate si esa fuera la decisión de todas las personas en tu equipo, ¿cómo se van a ver en 1 año o 2 años? He ahí la importancia de por qué debemos consumir nuestros propios productos. Okay, so this last part is now really spending the time with our new distributors and showing them how to contact and invite. Y esta última parte es
crucial porque nos indica o nos enseña a enviar los mensajes a los miembros que queremos captar. So I will go through their list of their contacts, and one by one, we will talk about if we approach this person on a business, if we approach this business via the product, depending on their background, what they feel is best. And I'm going to show them this is a script that we need to use, you know, whether it's a text message or a phone call. Y voy a separar el listado de los posibles miembros, los voy a separar por, digamos, empresarios, los voy a separar por a qué se dedican, lo que fuese, y voy a separar también por grupos de tipo de mensajes, si es una llamada, si es un mensaje de texto, para poder tener todo organizado y saber cómo llegar a ellos. So everyone that I walk through this step is I'm holding their hand every step. I sometimes will get on with them with their prospect in the first time, you know, and I'm teaching them how to do it, what to say, and following the scripts that I've given them. So that way they can start teaching their other people as they start to come in. Y a estas personas, estas posibles personas, estos posibles nuevos miembros, con ellos voy a estar de la mano, voy a guiarlos paso a paso, voy a guiarlos sobre cómo leer o cómo decir los guiones que hemos preparado, cuál de ellos voy a usar. ¿Para qué? Para que ellos también, a su vez, en su nueva red de negocios, ellos puedan duplicar lo que nosotros le estamos enseñando. Okay. So in some of my other trainings, I've talked about how to develop a high-performance organization. En presentaciones pasadas sobre cómo desarrollar presentaciones de negocio. Sí. So, as you know, I rate people from 1 to 10. Hago un listado de personas del 1 al 10. So 1, 2, and 3 are everyday average working people. El número 1, 2 y 3 son la gente regular, promedio, que trabajan todos los días. 4, 5, and 6, they work in offices. They could be managers in a company. Los 4, 5 y 6 pueden ser gerentes que trabajan en una oficina, en una empresa. So 7, 8, 9, and 10 are successful entrepreneurs, you know, top managers and presidents and vice presidents of companies. Las personas del 7 al 10 están rankeadas por ser presidentes, vicepresidentes de una empresa, son los empresarios top de las empresas. Or top managers in companies. O los gerentes más altos de una empresa. So if I sponsor a 1, 2, and 3, one of the things I'm going to do in this area, I'm going to focus a lot initially in who they know as a 7, 8, 9, and 10s. Si, por ejemplo, yo voy a auspiciar o patrocinar a las personas del 1 al 3, lo que a mí me va a interesar es saber si ellos tienen conocidos en la lista del 7 al 10. Because most of them will never contact those types of people, or they will do such a horrible job that they will lose those people in the first contact. So I take control and help them, depending on their background, and how to contact these people. What presentation should we show them? If we do it live, if we send them to a video, I completely control, because what I want to do, Milagros, is really help them connect with top people. Y lo que yo voy a hacer en este caso es, porque si los dejo libremente llegar a las personas en la lista del 7 al 10, lo más probable es que se avergüencen de hablarles, no lleguen a ellos o simplemente no sepan cómo conversar con ellos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ayudarlos a crear mensajes específicos dirigidos a ese público, o quizás a través de un video grabado y enviárselo. Lo que nosotros queremos hacer es ayudar a que ellos lleguen a las personas de más alto nivel. Fantastic miracle, fantastic. Excelente. Thank So, you.
you can go back onto infofl.com, watch that training again, along with contact and inviting. So this really helps us understand the words that we need to use and the concepts. And the more we do it over and over again, the better we're going to get and the more results we're going to have. Por favor, revisen nuevamente los recursos que hemos compartido esta noche, léanlo, accedan a la comunidad, porque solamente de esa forma es que vamos a poder avanzar y seguir creciendo y duplicando. So I've uploaded these 2 documents on infofl.com. It's right on the top of the page. This recording will go on there too. So that way you can help people go through watch this training when they get started, go through these 2 documents so we can easily duplicate it. Estas dos guías, estos 2 archivos que hemos compartido hoy van a estar, ya los he subido a Infofiel, al igual que este entrenamiento. Entonces, lo que les pido es compártanlo con los miembros de sus equipos para que puedan revisarlos, vayan con ellos paso a paso, con todos en su equipo para que puedan avanzar mejor y puedan duplicar su éxito. Yeah. Jose, I just got numerous messages from Mexico, and we had the wrong time on the flyer for Mexico. José, teníamos la hora errada para México en el flyer. Acabo de recibir ese mensaje. Yeah, no worries. This is recorded. They can watch it on the recording. Pero no hay problema, está esto grabado, así que lo pueden mirar después. So guys, very simple training. I kept it simple so it's easy to do. So a 5-year-old could do it. A 70-year-old can do it, can follow step by step by step. It doesn't matter about their background, their education. If we keep it simple and duplicatable where everyone can do it, this is when the business grows. Ha sido un entrenamiento muy sencillo, muy ligero. Un niño de 5 años lo podría completar, una persona de 70 lo puede completar, pero la idea es revisarlo, ir al paso a paso, porque sin una guía de inicio no podemos duplicar el negocio. I'll give you a good example. In Japan, I started duplicating this part of the training because this is what they were missing. And in less than 6 months, just because of what we've done here, the Japan business has grown by 400%. Like, it's incredible just by duplicating the getting started training. Because what was happening in that market is many people were signing up, but many people were doing the wrong activities. And they didn't know what to do. They weren't being coached properly, because the getting started was not duplicating. Algo muy interesante sucedió en Japón, y es que hubo un crecimiento del negocio del 400%. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo mucha gente que se unió al negocio, pero lamentablemente no fueron entrenados correctamente con esta guía de inicio. Entonces, sin este sistema de duplicación, no vamos a poder lograr el éxito deseado. So just today, so far this month in July, in Japan, again, it goes back to the simple training, is 5 new people that have started in the last 90 days have qualified for the Paris incentive. Entonces, luego de haber implementado el sistema de la guía de inicio, solamente en Japón, hasta este día de julio, 5 personas ya calificaron para el incentivo de este año. New distributors, not leaders, all new distributors. Todos son distribuidores nuevos, no estamos hablando de líderes. So guys, thank you very much. Miracle, you were awesome.
Thank you. Muchas gracias a todos ustedes hoy. Milagros, I thought you were nervous about coming on earlier today, and I thought, wow, I got this great lady here. Guys, I'm really looking forward to our my trip in Peru. My wife today said, Joe, I got to go. I miss Peru, so she's going to come along with me. Estoy muy emocionado por mi próximo viaje a Perú. Mi esposa también quiere venir conmigo. Vamos a ir juntos. So we're going to have an incredible time, incredible promotion in the incentive trip. And I'm really looking forward to it. And we'll have some details in the future of the roadshow. Vamos a tener mayores detalles en el futuro, en las próximas semanas. Por favor, estén atentos y espero verlos a todos. And guys, I wanted to, just from the heart, thank our leaders in Latin America. You know, Jose Lopez, Kazoo, and Gladys, and Fernando, and Maria Celia, and Anna Silva, so many, Esther, you know, so many more, Margarita. I can go down the list of people I respect so much, and the quality of these people. Teobaldo, how can I forget Teobaldo? You know, and some of the new upcoming leaders that are qualifying for the trips. I'm so excited about the work here in July. And my goal here is to help these leaders, to help all of you double and triple our business here the rest of the year in Peru, Mexico, and then in the future, Colombia and Bolivia. Muchísimas gracias a todos los líderes en Perú, a José, a María Silvia, a Cazú, a Teobaldo y a tantos otros en la lista de nombres tan extensa que ha mencionado Joe. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser unos grandiosos líderes. Gracias por todo su esfuerzo. Gracias por duplicar y triplicar el ejemplo de negocio y de éxito de lo que hacemos nosotros. And Kazoo, just to let you know, I was approached today by one of the top podcasts in the world, and they asked me if I could invite you and Gladys to be on their podcast in the near future. Kazoo, he recibido una invitación para ti, para Gladys, para que estén ustedes junto conmigo en un podcast. ¿Qué te parece? Hola. So one of the top podcasts, probably top 3 in the world in terms of views, and they're really excited about your story. So they asked me today to speak to you and your beautiful wife to get on, and we'll have a translator because it'll be translated into English. So anyways, I haven't told you this, but I wanted to share to the world how your story is impacting people all over the world. Uno de los 3 podcasts más importantes del mundo me contactó para poder compartir tu historia. Quieren conocer más sobre tu historia y quieren saber si tú y tu hermosa esposa pueden estar presentes en este evento. No te lo había contado antes, pero lo digo ahora y me gustaría saber que vas a poder participar. So I'm looking forward to putting that together for you. Voy a organizarlo todo para ti. Sin duda. Mili, buenas noches. Gusto en conocerte. Creo que es la primera vez que estás compartiendo con nosotros, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Y yo, por favor, dígale a Joe que le pido disculpas porque llegué tarde a mi casa de una reunión y no pude abrir la sala para él. Okay, no problem, Kazoo, no problem. I'd much rather you be doing business than listening to me. Prefiero que hagas negocios en lugar de estar escuchándome. Yeah, but I'm so sorry, my friend. Yeah. Bueno, Mili, por favor, dígale a Joe que nos sentimos honrados de si aceptamos la invitación. Vamos a estar con él en ese podcast. Necesitamos coordinar bien lo que son fechas y horarios para estar junto con él y estar ahí. Gracias, muchas gracias por esa invitación.
I am honored for receiving this invitation to the podcast. I truly accept it. I'll be there. Just let's arrange dates and Yes, time, and we'll do it. it's truly an honor, Kazu. Your story, one of the things that we don't really understand a lot of times, because we're living in our own little world, is our story has impacted not just NHE, but your story, Kazu, and so many other stories in Peru and Mexico. These stories are filtering out around the world, and you're helping thousands and hundreds of thousands and millions of people. You know, an immigrant moving to Brazil, you know, from a restaurant owner, went to Brazil and then moved to Peru and succeeding. That is a powerful story. Like my story does not even compare to that. You know, that story, people are going to love it. They want to hear it. And congratulations. Tu historia, como la de muchos otros, es de gran inspiración. Tu historia es rebasante, ¿no? Un empresario, dueño de un restaurante, un migrante que se va a Brasil y luego a Perú. Tu historia mi historia no se compara en absoluto con la tuya. Entonces hay cosas que sí se deben compartir y estoy honrado de tenerte en el equipo. In Milagro, I've never met a man or a person in the world that loves food like Kazu. He should be like 500 kilos because he loves food, you know? Nunca he conocido a alguien que le guste tanto la comida como él. Con todo lo que come debería pesar 500 kilos. Wow, wow, wow. Twin slim. Oh, no, yeah. Demasiado Twin Slim flaco. is very good. Yes. El Twin Slim es impresionante realmente. Very good. So impressive. Muchas gracias. Gracias, Joe, nuevamente. Sé que lo entiendes bien. Y vamos a seguir adelante. Nuestro compromiso es algo inquebrantable. Estamos realmente enfocados y comprometidos con que NHT Global esté presente en todo Sudamérica, todo Latinoamérica. Gracias. Viva Peru! Viva Mexico! Viva Colombia! Viva Bolivia! Ecuador! Viva Latina America! Thank Viva! you, Milagro. Thank you. Thank you. Muchas gracias.